Tenkovi juče, danas, sutra. Njihova uloga na frontu, projekat tenka M84. Malo ko poznaje tenkove danas, njihovu konstrukciju i upotrebu kao naš sagovornik. Svetski priznati stručnjak koji je mirnodopsku i ratnu karijeru proveo u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu, Iranu i Kini. Gost televizije Front je Vladimir Ivanović. Kakva je perspektiva tenkova danas? Da li je u eri modernog ratovanja vreme tenkova prošlo ili će i dalje biti faktor na bojnom polju? Dok tank ne zgazi teren, džabe i dronovi, i mora tank da zgazi ono što radi, tank probija front. Sad ima već zaštita od ozgo s neba, da više dron ne može da baš tako lako uništi tank, što je bilo prvi godinu dana u Rusiji. I tank ima upotrebu, imaće upotrebu uvijek i evo stariji tankovi dolaze do izražaja, prave se novi. Sve države imaju tenkove i tenkovi će se koristiti dok je rat. Rat u Ukrajini je pokazao da vreme tenkova ne da nije prošlo, već su na front vraćeni i tenkovi za koje se smatralo da im je mesto u muzeju. Najvažnije je znati koristiti tenk, kaže naš sagovornik. Ja sam prošao više ratova, više puta puno sam puta bio u akciji i ja sam dobio po nosu. S one druge strane, treba znati koristiti tank, treba znati kada se treba povući, treba ga koristiti. Ovaj tank naš koji smo napravili je vrhunska preciznost, vrhunska tačnost i vrhunska sposobnost u odnosu na, recimo, američke tenkove. Naš tank M84 pobjedio je u trci 13. februara 1991. Tank Abrams u trci je Ljuban Bekić, potpuno sad u Pendi, pobjedio je tank Abrams u trci. Kasnije na gađanjima, zajedničkim paralelnim gađanjima 10 tenkova M84AB i 10 tenkova Abrams. Ista daljina, ista meta, posada Arapi, naš tank 100% u metu, Abrams 16% u metu i onda Amerikanci prekinu gađanje. Kažu, mogućnosti rikošeta, ovo su neki njihovi avioni, iako tu nisu trebali biti, pa prekidamo gađu, stvari je sramota ih je bila, a kad se gađa u pijesak, u pustinju, u prašinu, nema rikošeta uopšte, ali dobro, to je njihovo. Iz iste kasarne u Džahri iz Kuvajta, uzbuna, krenu Abramsi prema Iraku i M84 prema Iraku zajedno. Naši tenkovi dođu svi, to je kuvajski, naš M84 svi dođu do granice Iraka i oko 30% Abramsa usput ostanu kao pokvareni. Dakle, govorimo o tačnosti, o brzini, o mogućnostima. Ja sam s tim tenkom pogađao u pokretu 40 na sat, idem u tenku, ja gađam 40 na sat, na 2 km metku ide 40 na sat. Pogađao sam u sam centar mete. Pogađao sam, od 8 zrna sam znao da proguram 6 kroz istu rupu na 2 km. I tu su bili neki Ukrajinci, Rusi, vaki, naki, neki razni i svi meni čestitaju. Kaže, kako to? Ovo je tank, sam ga treba znati iskoristiti. Ima 100 prekidača, dostaviš gdje koji treba, stisneš dugme, napuniš štop, opališ, to je to. Nema puno filozofije. Kod drugih tenkova moraš da računaš, pa ovo, pa matematiku, pa korekciju gađanja, pa popravka, prvo zrno, drugo zrno, pa do ovoga napuniš štop, izmiješ daljinu i opališ. Kada je u pitanju opsluživanje jednog ovako složenog borbenog sistema, često se postavlja pitanje da li su efikasnija 4 člana posade ili 3 člana posade sa automatskim punjačem. Jedno je vojnici u tenku, 3 člana posade, tank je niži, M84 ima 2,5 kvadratna metra manju bočnu siluetu od Abramsa. Ali vojnici moraju da spavaju, da jedu, da se odmaraju
I 3 člana posade zna biti malo. 3 člana posade, dakle vojnik im daje stražu, čisti nešto tamo, nosi guli, nosi municiju. 3 člana posade zahtijeva puno sposobniju posadu, puno manju dimenzija, dakle ruska tehnika traži tenkiste manjih dimenzija. Ja u tank T-80, nema ga kod nas, ja sam jedva ušao, pošto unutra treba biti neko zaista mali u tom tenku T-80. A imaš 3 člana posade koji su mali, sitni, treba napuniti tank sa municijom koja je dosta teška, treba da ratuje, treba da čuva stražu, spava, odmara, da ima drugih poslova sve da se bude u tenku. I sa 3 člana posade jako je naporno za tank, treba češća smjena posade. Tank T-80 doživljava renesansu na ukrajinskom frontu. Rusija je krenula u serijsku proizvodnju unapređenog tenka koji se na velikoj pozornici pojavio davne 1976. Tank T-80 je puno mekši za vožnju. Dakle, razlika kao kad se vodiš u ladi pa skakućeš, T-72, ili neki mekani Chevrolet koji jednako pliva, ima bolju amortizaciju, ali je veoma skučen. On je unutra, tank T-80 troši ogromnu količinu goriva, pošto troši istu količinu goriva i pri malom gasu i pri velikom gasu. Takva mu je gasna turbina, sem tanka T-80 UD, koji nema gasnu turbinu, nego ima motor 5 TDF, 12 cilindara, 12 klipova u 6 cilindara, dakle ide opozitni cilindri u istom turbini. Evo, jedan detalj, tank T-80 UD, bio sam s njim u Pakistanu, bili su 2 tanka T-80, nakon monsuna smo bili u Pakistanu, ode jedan tank T-80, ostane u blatu, zaglavi, ode drugi tank T-80, zaglavi za njim, da ga izvuče, i ostane i on u blatu, onda dođe naš tank koji su mi napravili sa motorom, sa M84, dakle bukvalno tank M84, malo kineska verzija da kažem, mi smo napravili u Kini tank, nešto kao M84, i naš ga tank lagano izvuče oba ta tanka iz blata. Zavisno kakav si vozač, ali tank T-80 može ići na jako niske temperature. Može da po zimi da se koristi, dok na ovim našim tenkuma mi smo znali paliti vatru ispod tenka kad zaledi. Tank zaledi sav, može se komotno zapaliti, sanduci municije su tu, uzmemo jelovnu onu od municije, ispod tenka naložimo i da se ispod motora, da malo motor otkrajemo i idemo dalje. Malo ljudi zna da je Vlado Ivanović radio na projektima tenkova najveće armije na svetu. Kineska tenkovska industrija danas može da zadovolji potrebe velikog broja potencijalnih kupaca po principu koliko para, toliko muzike. Institut 617, to je jedna oznaka fabrike tenkova u Kini. Tu se rade sve vrste kineskih tenkova. Tu sam ja dosta dugo radio. Tenkovi se prave na pokretnoj traci. Dakle, kao film Charlie Chaplin, pokretna vremena, tenki na pokretnoj traci, idu Kinezi i tenk ide, dakle, svim fabrikama tenk stane pa uđe majstori pa šarafaju, pa dodaju ovo, pa rade. U Kini tenkovi idu na traci, dakle, bukvalno, kao u autoindustriji. Svake nekoliko minuta tenk izlazi iz kineske fabrike. To je za nas bilo nezamislivo. Mislivo da tank. Takvom količinom tenkova Kinezi su, prvo što su oni ogromni, izvoze tenkove po svijetu, u puno zemalja. Kineski tank je modularan. Možeš da tražiš da ti Kinezi naprave ovo ili ubace u tank ovo ili ono. Koliko imaš para, kažeš Kinezima, za toliko para hoću tank. Toliko para Kinez napravi tank. Kineski tank T-59 je kopija ruskog tanka T-54.
Kineski tank T-59 nema ABH opremu, ne može ići pod vodu. I duplo je jeftiniji od tenka T-55. I duplo prodavaniji po svijetu. Jer nema potrebe da u arapskim zemljama tank ne ide pod vodu. Jer je pustinja. Da. I takve stvari smanjuju cijenu tenka. Ko što kažu, da li je bolji Porsche ili Golf 2? Ko je bolji? Kaže, pa bolji Golf 2. Zašto? Pa ovaj Porsche se slabo prodaje. Dakle, napraviš tržište da kupi tank za toliko para. A ako hoćeš napraviš tank kao Abrams, naše tenkove M84 je prodavao kvalitet tenka. Dok američke tenkove prodaje američka politika. Kaže, moraš kupiti toliko tenkova NATO državama. I NATO država, mjesto da kupi tank koji je kvalitet, recimo M84, kupi Abrams koji, rekao sam sada kako se kvari u Kuvajskoj pustinji, kako se koristi i koliko naš tank bolje gađa od Abramsa. M84 je imao potencijal da bude jedan od najboljih izvoznih projekata jugoslovenske vojne industrije. Verovatno bi, da nije bilo rata, na prostoru bivše države, postao deo oklopno mehanizovanih jedinica armija na više kontinenata. I naš tank M84 prije samog rata imali smo ugovore sa Kuvajtom 200 komada, Pakistan je već prihvatio naš tank, Indija prihvatila modernizaciju svojih tenkova na verziju M84, Iran je htio kupiti licencu i već je to došlo pred kraj posla, počeo kod nas rat. Švedska je kupila već hoće licencu, radili smo s Egiptom na modernizaciji tenkova na M84 i onda je, mislim, kad imaš toliko zemalja, onda radili smo u Kini modernizaciju kineskih tenkova na M84. I kad toliko zemalja hoće taj tank M84, znači da nešto je tu jako dobro. Kada je vojna industrija Jugoslavije bila na svom vrhuncu, jedan od projekata u koji se polagala velika nada bio je projekat znatno unapređenog novog domaćeg tenka Vihor. Jači motor, bolji oklop, bolji sistem upravljanja vatrom, brže punjenje topa. Nažalost, ta sva ekipa je ili nije živa ili je rasuta po svijetu. Dosta ih umrlo, to je dosta davno rađeno, prije 30 godina. Ima automatski korekcija krivljenja topa, automatski, ne znam, milion automatskih stvari je bilo da se smanji. Problem je što je tank dosta komplikovan za onoga koga ne zna i treba znati održavati tank. Tank koji nije održavan ne može se koristiti. Ja sam rekao prije pola godine kad su ovi zapadni tenkovi dopremani u Ukrajinu. Uništite ekipe za održavanje, ti tenkovi su džabe posada tenka ako nema ekipa za održavanje. Ja sam u toku ovog našeg rata u Bosni, ja sam preko 100 tenkova digo iz mrtvi, pogođeno, uništeno, zapaljeno, izbušeno, rastureno totalno. Ja sam preko 100 tenkova sam vratio u život, vratio jedinicu. Da zamisli da ti 100 tenkova fali na frontu, gubi se tamo, gubi se neki reon. Dakle, treba znati tank popraviti. Treba znati tank popraviti i podesti. Nekome je to veoma komplikovano, ali kad na tome radiš puno godina, ja sam radio puno zemalja, na puno vrsta tenkova, američkih tenkova, engleskih, kineskih, ruski, češki, ne znam više koji. To sam sve savladao i onda sam mogao da u ovom našem ratu u Bosni, a dolazio sam i ovdje u Srbiju, popravio sam tenkove T-72, ovo sve sa Vukovara što je pogođeno. To su rekli, uništili smo mi 100 tenkova, u stvari jedan tank pa ga izbuši, kad stane izbuši ga sa 5-6 zolja, a dođe u jedinicu, ovdje ja ga popravim, u stvari jedan tank pogođen, popravim ga, vrate ga u jedinicu, sad su u Nišu ti tenkovi, ispravni, rade i tako.